न्यूज पर। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो कीमतें बढ़ी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहने की क्या जरूरत है, मईशत पहले ही खत्म हो गई है। अब उसमें और तो सख्त है नहीं देने की। एक चीज आदमी के क्वेश्चन होता है कि वो आदमी कुछ दे सकता है, एक वक्त आता है वो 1 रुपये भी नहीं दे सकता। इस वक्त आवाम की जो हालत है वो 1 रुपये भी नहीं पे कर सकते। बहुत गलत करा इन लोगों ने, पेट्रोल पे इतनी कीमत बढ़ा के ऐसा लग रहा है कि डॉलर की कीमत पे पहुंच जाएगा। पीपल्स पार्टी से पहले जो हुकूमत थी उसके दौर में जो ना हर चीज सस्ती थी। इनके आने से जुल्म और जबर बढ़ गया, लोग खुदकशी की तरफ माइल हो गए, लोग अपने बच्चों का पेट भर नहीं सकते। अब इन्होंने पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ाई है उससे हर चीज पे ऑटोमेटिक हर चीज पे कीमतें बढ़ जाएंगी। जो गरीब आवाम है उसके लिए प्रेशराइज होगा, क्योंकि जब पेट्रोल पर 1 रुपये बढ़ती है तो सब चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। सही है, एक आम बंदा है, उसका सैलरी 7,000 है, तो वो अपना घर चलाएंगे या अपना क्या नाम है किराए देंगे? नहीं होना चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मारे जाएंगे, घर के किराए भरे, बच्चों का पेट भरे, किस तरह से करे? ये तो आवाम के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। टेक्निकल रीजन मालूम है कि कीमतें जो बढ़ी हैं क्यों बढ़ी हैं, किसने बढ़ी हैं? इंटरनेशनली तो ये कीमत हाई हुई है, लेकिन भी देखा जाए तो ये तो फिर साल में 2-3 दफा हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो है वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका काम है, लेकिन आवाम तो पिसी रही है हर तरफ से। भाई ये तो अपने हम उनसे पूछेंगे जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं कि इस ऑटोमेटिक क्यों चीजें की कीमत। बाकी वजीर इत्तलात ने उसी दिन आगे जिस कीमतें बढ़ी आवाम को बताया कि जनाब ये टेक्निकल रीजन है, दुनिया में कीमतें जो हैं वो प्राइस हाई हो रहे हैं ऑयल के, इस वजह से हम पाकिस्तान में बढ़ा रहे। तो आप मुतमईन हो गए उनकी इस बात से? नहीं, उतना ऑयल क्यों नहीं निकालते? हमारे रिसोर्सेज कितने, बलूचिस्तान में आप देखें, सिंध में देखें, कितने ऑयल यानी एक फील्ड लगी हुई है, वो अपना ऑयल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। आपने क्यों मायदा किया आरसीडी का? और अभी जो ये डीजल की कीमत बढ़ी है, इससे आप क्या समझते हैं? और अब ये कुछ दिनों में हड़ताल भी होने वाली है इस हवाले से कीमत बढ़ाने के लिए, तो अगर और कीमतें बढ़ गई तो आवाम कहाँ पे जाएगी? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग सफर नहीं कर सकते। क्या लोग पैदल चलेंगे, साइकिल पे आ जाएंगे? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और ये क्या तो बढ़ेगा और आम पब्लिक के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। हर चीज महंगी हो रही है। आम आदमी जो है वैसे इतनी महंगाई की तले दबा हुआ है, वो कहाँ 100-200 रुपए खर्च करेगा आने जाने के। तो क्या आपकी तनख्वाह भी उसी तरह बढ़ाई जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ कि आवाम का गुस्सा इसी वजह से है। अगर आवाम की इनकम उसी रेशो से उसी हिसाब से बढ़ा दी जाए तो फिर आवाम का ये रद्द अमल सामने नहीं आएगा। ये जो कीमतें बढ़ गई हैं, क्या ये कम होंगी, वापस होंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर? लेकिन मैं समझता हूँ कि वापस होनी चाहिए कि कीमतें क्यों नहीं होगी वापस। अगर ये नहीं तो एक दिन अवाम का सैलाब जो है हुक्मरानों के गिरबान तक जाएगा। ये हुकूमत रहेगी तो एक चीज भी पीछे नहीं होगी, पाकिस्तान करनी चाहिए, वरना आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो लाजमी बात है फिर किराया भी बढ़ेगा। सैलरियाँ इतनी बढ़ नहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है? वज़ीर आज़म नहीं भाई, जाती मफाद है सबका। इसका जाती मफाद है, वो भी पार्टी है। मुस्तैद के बारे में ये लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहेंगे? लगता तो नहीं है। लगता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है उनके खिलाफ एक साजिश है कि उनको हटाया जाए? हो सकती है हो, मगर जो भी हो रहा है ये कदम उठाया मुत्तहिद ने, ये मुल्क के लिए अच्छा उठाया। मुत्तहिदा ने तो मुल्क के लिए अच्छा उठाया, लेकिन अगर फर्ज करें एक नया वज़ीर आज़म आता है तो आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं इस मुल्क का? अब देखो इसमें कौन सा है, पीपल्स पार्टी में कोई किसी को लेके आएंगे? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि नया वज़ीर आज़म एकदम सेटअप चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सेटअप चेंज होने में बहुत लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, बेशक उन्होंने अच्छा सब कुछ अभी तक अच्छा चल रहा था। अच्छा चलाया उन्होंने, जरा बताएं। उनकी जितनी पॉलिसियां सारी अच्छी हैं, कौन सी पॉलिसी उनकी खराब? किसके कहने पर हो रहा है सब कुछ? ये जरदारी साहब कर रहे हैं, ये अमेरिका कर रहा है, ये एमक्यूएम ने खुद अपने तौर पे जो है अपोजिशन बेंचों में बैठने का फैसला किया है? क्या वजह है इसके पीछे? गॉड नोस क्या हो रहा है, लेकिन एक बात है कि एमक्यूएम के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने राइट टाइम राइट डिसीजन लिया है। जो इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ने के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बहुत जेन्युइन और पब्लिक फेवर में। जब अपना मफाद पूरा नहीं हो रहा तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, अपना मफाद क्या है? अपना मफाद क्या है उसको सामने रख के, और वो उन्होंने आपके इशू के ऊपर जो है ये सब कुछ हो रहा है कि आवाम के इशू के ऊपर जो सब कुछ हो रहा है, और अगर पहले से होता, अगर आप 3 साल से हुकूमत ये कर रही है लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आज 3 साल बाद इनको का पैमाना लबरेज हो गया ना, अब इसलिए हुआ ऐसा। नहीं, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं। अच्छा, आपकी जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ जमहूरी हुकूमत से कि भाई वो सुधर जाएं, सही हुकूमत करें, हर चीज को सस्ता करें, जिस तरीके से इन लोगों ने ऐलान। वरना आप क्या करेंगे अगर नहीं करते तो सब कुछ? वरना हम एहतजाज करेंगे। पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम होने चाहिए, गैस के रेट कम होने चाहिए, खाने पीने की अशिया जो है ना वो उसके भी रेट कम होने चाहिए। चीनी के रेट इतने ज्यादा है, गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। गरीब की मदद करना चाहिए।
نیوز اینکرنگ اور نیوز روم سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویورز عام طور پر نہیں جان پاتے. ریلیکسیشن چاہیے تو کافی بنانا بھی بہت اچھا لگتا ہے. ایز این اینکر پرسن میں نیوز اور ویورز کو کنیکٹ کرتی ہوں. جتنی مضبوط کنیکٹیوٹی اتنے ہی بہترین رزلٹ. خبروں سے آباد اسلام آباد. اسلام آباد ٹنائٹ. ان ایسوسیشن ود پاکستان کیبل سے بجلی رہے رواں اور بل بھی آئے کم. پاکستان کیبلز. ہر ڈائپر پیمپرز نہیں ہوتا. ٹیلینور پرسونا این مطابق. اسلام آباد ٹنائٹ دیکھیے ہر پیر سے جمعرات رات 8 بجے. آج نیوز پر. پولیس محافظ ہے عوام کی جان و مال کی، ان کی عزتوں کی. لگتا ہے کہ عوام کے لیے قانون اور ہے، پولیس کے لیے اور. خدا کے بعد دیکھیے ہر اتوار رات 11:30 آج نیوز پر. کراچی کے ایک اور مصروف پیٹرول پمپ پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں بھی ہم عوام سے پوچھنا چاہیں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پر عوام کے کیا خیالات ہیں. جی جناب، یہ جو نیا سال کا تحفہ ملا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ساری چیزوں پہ افیکٹ آتا ہے پیٹرول کا. ادھر پرائز انکریز ہوتی ہے اوپیک کی طرف سے، یہاں دوسرے دن ریٹ انکریز کر دیتے ہیں. کچھ جان ہی نہیں بچی ہمارے اندر. تو پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پہلا تحفہ مل گیا سال کا پہلے دن ہی. اچھا، ابھی آپ نے پیٹرول دلوایا کتنے کا دلوایا؟ 50 روپے کا. 50 کا یار پورا 1 لیٹر تو دلواؤ کم سے کم. 50 کا بھی جیب میں ہوں گے تو دلوائیں گے نا سر. اچھا بالکل. یہ جو انہوں نے لکھے ہیں نمائشی طور پہ 79.90 اور کہیں 79.89 بھی لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت 10 پیسے تو بچے نہیں ہیں کوئن کے، تو یہ 80 روپے پورے ہو گئے. یعنی کہ 80 روپے پورے ہو گئے. اس میں پیٹرول پمپ والے بھی کرتے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ ہے. عوام کی بس کھال اتاری جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے بھی. ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. ویسے ہم فکروں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں. آٹا بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی، دال بڑھ گئی، زرداری صاحب کے دورے ہو رہے ہیں، اتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کی لڑائی جھگڑے پورا دن. دورے ہو رہے ہیں تو وہ دورے تو پیسے لینے جا رہے ہیں نا دنیا سے، امداد لینے کے لیے. امداد لے رہے ہیں لیکن غریبوں کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت تقریباً 40% سے زائد جو پیٹرول پر ٹیکسز موجود ہیں، جو آپ پیٹرول بھرواتے ہیں اس میں 40% سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ان ٹیکسز میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے، اس معنی عوام کو ریلیف مل جائے. اس کو بالکل کمی کریں. جو ٹیکسز جو 20 سال 25 سال پہلے سے لگے ہیں وہ ٹائملی اس کے لیے لگے تھے، اس کو ختم کریں. اب اس کو ختم کریں گے تو کاسٹ آدھی ہو جائے گی، 50% ریڈیوس ہو جائے گی. کیا کر سکتے ہیں، 80 روپے لیٹر مل رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ کم تو نہیں ہوگا. 1000 روپے کا انڈا ہو جائے گا، یہ امید ہے ہمیں. 1000 روپے کا انڈا ہو جائے گا. اور پیٹرول پھر کہاں جائے گا؟ پیٹرول تو بس ملے گا بوتلوں میں، تھوڑا تھوڑا انجیکشن کے درمیان جا کے لگوا لیں. بتاؤ کہ ظاہر بات ہے موٹر سائیکل پر آپ پیٹرول ہی ڈالو گے، CNG نہیں استعمال کر سکتے، یا اس میں آپ جو پانی ڈال کے تو موٹر سائیکل چلانے سے رہے. اگر پیٹرول کی قیمتیں یوں ہی بڑھتی رہیں تو موٹر سائیکل سوار جو کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس جو سبسٹیٹیوٹ موجود ہے کہ چلو نہیں یار موٹر سائیکل نہیں، کسی اور سواری پہ چلے جاتے ہیں. سائیکل استعمال کریں. ان کے لڑائی جھگڑے جو ہیں اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں. پبلک کو کچھ تو ریلیف ملے. سب جانتے ہیں پورا سال 2010 جو ہے کتنے کرائسس میں گزرا ہے، کتنی مہنگائی، کتنے 200% میرے خیال مہنگائی بڑھ گئی ہے. بھائی یہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تم لوگ بھی اپنا کرایہ بڑھاؤ گے اب ہیں؟ ہاں نا، کیوں نہیں بڑھا ہے کرایہ؟ پہلے اتنا زیادہ ہے. ابھی کیا کرایہ کیا ہے؟ ابھی یہ بتاؤ ابھی کیا کرایہ؟ کرایہ تو ابھی 12 14 15. کم سے کم کرایہ کیا ہے؟ کم سے کم 12 روپے. زیادہ سے زیادہ 15 روپے. کسی کو ایک اسٹاپ پہ بھی جانا ہو تو بھی 12 روپے دے گا وہ. 12 روپے. 12 روپے زیادہ نہیں کہ اسٹاپ کے لحاظ سے زیادہ. ابھی کیا کرے، ڈیزل اتنا مہنگا ہے. کرایہ تم لوگ بڑھا دیتے ہو جب ڈیزل یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو اس کے بعد جب قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں تو کرایہ کم نہیں ہوتا، کرایہ بڑھتا ہی ہے. نہیں ہوتا ہے. نہیں کرتے بھائی، کرایہ کا کم ہوتا ہے. نہیں ہوتے. 2 دفعہ کم کرایہ. کرایہ کم کیا تم لوگوں نے؟ کتنا کم کیا ہے؟
2 रुपए। ये कहाँ से कम करेंगे? कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन ये तो अपना किराया बढ़ाते रहते हैं हमेशा। एक दफा किया था, एक दफा कम किया था किराया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि मोटरसाइकिल भी जो है पेट्रोल से